اسپین کے تیسرے چوتھے بڑے شہر اشبیلیا میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر مولانا ادریسی صاحب کا ایک بڑا ادارہ ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد ہے, جمعہ کا دن ہے, جماعت ہو چکی ہے اور ہم اپنی نماز پڑھنے لگے ہیں. تو باقی یہ مدرسہ کیا ہے, کون ہے, کیسے لوگ ہیں اور کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, یہ ولاگ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مولانا ادریسی صاحب سے ملاقات کریں. آپ جاری رکھیں, اس میں جاری رکھیں, یہ ایسے جاری رکھیں. السلام علیکم, کیف حال؟ انور غازی. Ahmed Aslan? Yes. I was talking with you. Yes. Mona Adnan, Imam in Belgium, Central Mosque. All of you are from Belgium? Belgium, and UK. I'm Maksud's brother-in-law. And Mona Ghazzi from Pakistan. Maksud my classmate? Yeah. You came from Canada, right? Right now, yeah. You're going to Lisbon tomorrow, inshallah. how's the weather? It's Yeah? nice. Nice weather. I was I led Tarawih in Belgium twice. Oh, okay, which one? Khatam al-Nubuwah Okay, that's good. and Turkey. Okay. آگے آ جائیں. And I was still studying. Okay. They used to send, Maksud also used to go to other countries and cities to lead, yeah. Well, where did you study? Did you study in the UK? Yeah. Where? Israel. Israel. Okay, you finished that. Yeah. You went from Spain to study and then you came back. Yes, right. Which year did you finish? 2013. Okay, 13. You born by Karachi, Pakistan? Not yet. No, where are you originally from? I'm from here. Oh, mashallah. So you were brother? No, my mom is. Your mom? Oh, you met your father, mashallah. Yes. Yeah, mashallah. And your mom, she's originally Spanish. Yeah. And your dad, MashaAllah. Barakallah. So we just actually had to see you, and so we wanted to meet you. جی یہ شیخ صاحب ہیں یہاں کے. یہ جو اسلامک سینٹر ہے اشبیلیا کا, اسپین کے اشبیلیا کا, اب وہ آئے ہیں. انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی تو ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. یہ ان کا ایک کمرہ ہے, یہ دوسرا کمرہ ہے. یہ اسلامک سینٹر ہے, وہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے. یہ مسجد ہے اور شیخ صاحب کے دعوت پر ہم یہاں پر آئے ہیں, ملاقات کی ہے اور اس کی مزید تفصیلات بھی بتائیں گے. آج ہم سیویلیا میں آئے تھے جو مسلمانوں کا اشبیلیا کے نام سے شہر تھا, اور یہاں پر ایک عجیب حیرت انگیز کام ہو رہا ہے جو مسلمانوں کا ایک عجیب انسٹیٹیوشن ہے الاندلسیہ کے نام سے, جس کو مولانا ادریس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. مولانا ادریس صاحب 2013 میں ڈیوزبری سے فارغ ہوئے ہیں. مولانا کچھ بتائیں گے آپ اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, یہ کب بنا اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اردو میں تو مشکل ہوگا لیکن تھوڑا سا بناتے ہیں, ہم آپ کو کریں گے. ہاں 2013 میں شروع کیا ایسے. جی 2013 الحمدللہ ہم نے مدرسہ شروع کیا ہے. بعد میں الحمدللہ ہم نے ہائی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز آف اسپین بنا لیے. ہائر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز. نعم, یہ پہلا انسٹیٹیوشن جو ایک ڈگری یعنی آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تاکہ معلمین کی تربیت اسلامیہ اور ائمہ اور مرشدات بنائیں. پھر بعد میں ماسٹر 2 سال کے بعد وہ عالم اور عالمہ کے شہادہ ملتے ہیں, اور یہ سارے یورپین ہائی ایجوکیشن کے فریم ورک میں. واو, جو کام عالم اسلام نہیں کر پا رہا مطلب وہ کر دیا کہ انہوں نے درس نظامی کو یونیورسٹی میں ڈال دیے, اس کی اجازت حکومت سے لے لی ہے, یونیورسٹی کے فریم ورک کے مطابق انہوں نے اس کو پورا کیا, اور 1 سال 2 سال پہلے لگواتے ہیں, پھر 4 سال لگا کے جو پڑھ رہا ہے وہ امام بن جاتا ہے, اور 2 سال ماسٹر مزید مضبوط عالم بننے کے لیے. تو عالمیہ کو انہوں نے ڈگری میں کر دیا, اور یہ ان کا مکتب ہے جہاں پر 200 بچے ماشاءاللہ, بچے بچیاں, معلمین بھی پڑھا رہے ہیں, معلمات بھی. مانا یہ جو آپ کا مکتب ہے انسٹیٹیوشن, یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میل فیمیل, اور کتنے ٹیچرز ہیں؟
हमारे पास तकरीबन 200 तलबा 200 तलबा और 12 मुअल्लिमीन मालिमीन मालिमात मिलाकर मालिमीन, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह स्कूल की तरह के यानी दोनों चीज़ें उन्होंने मॉडर्न टच भी दिया हुआ है और अपनी इस्लामिक साइंसेस को भी किया हुआ है। और यूनिवर्सिटी में मौलाना कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 600 के ऊपर। सुभान अल्लाह, 600 स्टूडेंट्स यहाँ पर जिधर और यूरोप में मेरे इल्म में नहीं है कहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो। So can we say मौलाना कि this is the first Islamic university in Europe? So in Western Europe, because I think in Bosnia, these places they already have some So sort of this is university. this is the heart of Europe. As a minority Muslim community, yes, I think it's the best. पूरे यानी ये जो मेन यूरोप है, मेन लैंड यूरोप में ये पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जो अपने अकाबिर के तरीके को छोड़े बगैर। और मौलाना यहाँ फ़िक़्ह कौन सी आप पढ़ाते हैं? हमारे की हम शुरू करते हैं हमारे की फिक्स है लेकिन पूरे शर्मगा है। और मौलाना जो आप नई ज़मीन अभी खरीदी आपने बाहर, वो कितनी बड़ी है और उसके अभी क्या सतह हो रहा है? अभी तक नहीं खरीदे तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा, इंशाल्लाह देगा। वो आपने 18 एकड़ पर ज़मीन है माशाल्लाह, 18 एकड़ पर माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के बाहर एक ज़मीन है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। उसकी तो बड़े मोहब्बत के और कानून के तहत काम करेगी और मुसलमानों की नशत सानिया यहाँ पर एक इस तरह मोहब्बत के अंदाज से यहाँ पर होगी कि तालीम आम होगी और इससे मुसलमान गैर मुस्लिमों सबको बराबर का फ़ायदा बहुत बड़ा है। और हमारे जामिया इंशाल्लाह पहले मस्जिद निकलना के साथ होगा सबील में 700 साल के बाद 700 साल के बाद वो पहली मस्जिद होगी जिसमें मीनार भी होगा। ओ माशाल्लाह इस शहर में माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मौलाना अब अगर हम ये कहें कि इस्लाम को गए हुए यहाँ से 700 साल हो गए, अब यहाँ पर दोबारा नशत सानिया हो रहा है। बारकल्लाह। अपनी वेबसाइट भी बता दें ताकि आपका नंबर बता दें, हम डाल देंगे वीडियो में जो डोनेशन वेबसाइट डाल देंगे। वेबसाइट पे इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप पे बता देंगे। हम यहाँ इस पे डाल देंगे। ठीक। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है मौलाना। अल्लाह यहफ़ज़को, अल्लाह यहफ़ज़को आपके अल्लाह पाक बरकत फरमाए, कबूल फरमाए। इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम, अल्लाह यहफ़ज़को, अल्लाह यहफ़ज़को। So let me know inshallah about tomorrow and I will try my best inshallah. I think it will be difficult because we have to move towards Lisbon tomorrow. But let's see. We will arrive in Lisbon, but we'll talk about it. इतना बड़ा इदारा का विज़िट किया और अब हम वापस जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। I'll just get the link. And do you have any kind of We have our curriculum? own books, yeah. Written or just माशाल्लाह। Written. in a book? Yes, yes. Okay. Yes. It's possible to see? Some of them are these ones. This is actually the first. This is the first qaida written in Spanish, in Arabic. Al-Qurtubiyya. Yeah. Mashallah. Alhamdulillah. Now, Alhamdulillah, has been taught in 22 different countries. Alhamdulillah. It has been translated. No, it's only in Spanish. now. Yes, we have translation in French, but we haven't published it as a book yet. It's only for some of the teachers that already have the education in French. So we're using it for it. And we have a translation in English, but we have not.